আজ শ্রাবণ পূর্ণিমা, আজ সংস্কৃত দিবস। ভারতে 1969 সালে প্রথম শুরু হয় সংস্কৃত দিবস পালন। বর্তমানে সারা বিশ্বে পালিত হয় ওয়ার্ল্ড সংস্কৃত ডে হিসেবে। ভাষা হলো নদীর মতো, মানব জীবনের নানা রূপ রস ছন্দে তা বয়ে চলে যায়। তাই এক সময়ের প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষা আজ প্রায় মৃত ভাষা। অথচ প্রশ্ন রয়ে যায়, সংস্কৃত ভাষায় কী এমন আছে যে আজ হাজার হাজার বছর পরেও আমরা অভ্যাস করি, চর্চা করি, গবেষণা করি। এর কারণ কিন্তু শুধুমাত্র ভাষার মাধুর্য নয়, অথবা অসামান্য কিছু কাব্য নয়। অর্থাৎ সাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নৃত্যগীত শাস্ত্র থেকে শুরু করে দর্শনের যে মূল বা পরম সত্য লাভের কথা বলা আছে, তা আজ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মহার্ঘ স্বরূপ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা কিন্তু কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়, আমাদের সাধারণ জীবনে চলার পথে প্রকৃত আলোর দিশা। দর্শন কতখানি সূক্ষ্ম হলে, জ্ঞান কতখানি গভীর হলে উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছে, তা এক পরম আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই সব জ্ঞানের ভাণ্ডার আমরা 3 ভাগের 1 ভাগ মাত্র লাভ করতে পেরেছি। বাকি 3 ভাগই ভারতের একের পর এক বহিঃশত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে। শোনা যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার নিরবচ্ছিন্নভাবে 3 দিন লেগেছিল অগ্নিদগ্ধ হতে। এই ভয়ঙ্কর করুণ ইতিহাস আমরা যেন ভুলে না যাই। যেটুকু অমূল্য ধন এখনও অবশিষ্ট আছে, তাকে শ্রদ্ধা করি, তার বাণীকে গ্রহণ করার চেষ্টা করি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। সংস্কৃত দিবসে এই হোক আমাদের প্রার্থনা। আরেকটি কথা অনুষ্ঠানের শুরুতেই জানাতে চাই যে যেসব ছাত্রছাত্রীরা আজকের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছে, তারা সংস্কৃত ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েরও, যেমন বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিষয়েরও ছাত্রছাত্রী। তাই আশা রাখি এইভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে সংস্কৃত চর্চা। ধন্যবাদ, নমস্কার। Namaskar. There are around 14,000 people in India today who claim Sanskrit as their mother tongue. Now, that number may be really small compared to the 1.3 billion people who inhabit this country. However, the knowledge value and symbolic value of Sanskrit far exceeds the value derived from the number of people speaking it. Sanskrit, like other ancient languages like Tamil or Greek, not only speaks history to us in every word, but also hosts knowledge that forms the very core of human essence. Sanskrit kavyas and epics like Ramayana and Mahabharata tell us the timeless stories of desire, power, ego, politics, deception, and destiny, while the sutras give the layman both purpose and strategy to live a meaningful life. Even the didactic Smritis, if examined beyond the cobweb of moral impositions, produce predictions that stand in awe-inspiring similarities to modern scientific or social theories, and store insight into the values, challenges, and solutions that humans have engaged with since the birth of society. The modern world is riddled today with unstable minds, with aimless thoughts constantly distracting our conscious ego. Our generation is a disturbed, tired, weak, and yet restless one, and it is expected that future generations will face this lack of clarity and conviction even more. The problem of communalism, ethnic isolation, and blind fear of the unfamiliar based on colonial history writing is at an all-time high across the world. This makes the knowledge preserved in Sanskrit of Guru, Gyan, Dhyan, and Yoga, and of Advaitavad more relevant than ever before. Sanskrit is unfortunately identified by some as a territory of a limited group of people. Politics thus takes precedence over knowledge. However, once we stop being mere believers like sheep and instead become unwavering seekers, Sanskrit will be the blade that will help us cut through all the illusions of the modern world. Hence, on this Sanskrit Divas of 22nd August 2021,
let us not only celebrate Sanskrit like we do in the following video, but also accept and embrace it so that it becomes a part of our lives and our aspirations. Thank you. ॐ दीपज्योति परं ब्रह्मा दीपज्योति जनार्दन दीपज्योति हरेत् पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषः बुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोऽस्तु ते ॐ शान्तिः 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 हरि ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयम् अस्मिन् वीडियो मध्ये संस्कृतदिवस उद्यापननिमित्तं उपस्थितः भवामः। संस्कृतभाषा अस्माकं भारतवर्षस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्यां भाषायां विपुलं ज्ञानधनं विद्यते। संस्कृते वेदोपनिषदादि आध्यात्मिकग्रन्थाः तथा दर्शनग्रन्थाः स्मृतिग्रन्थाः नाटकानि व्याकरणं काव्यं ज्योतिर्विज्ञानम् आयुर्वेद सङ्गीतनृत्यशास्त्रमपि अस्यां भाषायां समुपलभ्यते। प्रतिवर्षे श्रावणपूर्णिमायां संस्कृतदिवसः इति मन्यते। श्रावणपूर्णिमा इति पूर्णदिवसे वेदा उत्पन्न इत्येव गण्यते। अतः श्रावणपूर्णिमायां ज्ञानपूर्णिमा एव जाता, अर्थात् ज्ञानो मुख्यरूपेण अङ्गीक्रियते इति मन्यते। अतः संस्कृतभाषादिवोत्सवः क्रियते। धन्यवादः। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्। আমি এইরূপ মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে উত্তম রূপে জানিয়াছি, অর্থাৎ জানি না ইহাও মনে করি না, এবং জানি ইহাও মনে করি না। জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে। আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। ব্রহ্ম যাহার নিকট অবিদিত, তাহারই নিকট তিনি বিদিত। যাহার নিকট বিদিত বলিয়া নিশ্চিত, তিনি জানেন না। যাহারা সম্যক জ্ঞানবান, তাহারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত বলিয়া মনে করেন না। আর যাহারা সম্যক জ্ঞানবান নহেন, তাহারাই মনে করেন যে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়াছেন। तदे जति तन्यै जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यासवायतः
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ইনি চলেন না, ইনি দূরে আবার ইনি নিকটে, ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে। কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা করেন না। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्ध्यनम्। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। উত্তমরূপ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন করো। কাহারও ধনে লোভ করিও না, অথবা ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না, কারণ ধন আবার কাহার? सङ्गच्छध्वं सङ्गबदाध्वं सङ्गवोमनां सिजानतां। सङ्गच्छध्वं सङ्गबदाध्वं सङ्गवोमनां सिजानतां। समानो मन्त्रः समीति समानी समानो मन्त्रः समीति समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्। सङ्गच्छध्वं सङ्गबदाध्वं सङ्गवोमनां सिजानतां। समानीवयाकुति समानं हृदयानिव समानीवयाकुति समानं हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। सङ्गच्छध्वं सङ्गबदाध्वं सङ्गवोमनां सिजानताम्। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध्यं कालेनात्मनि विन्दति। যে পুরুষ সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পৃহ নিরহংকার ও নির্মম হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথা সময়ে স্বীয় অন্তঃকরণে আপনিই তাহা লাভ করিয়া থাকেন। यावत् तिष्ठन्ति गिरयो
यावत् चन्द्रदिवाकरौ यावत् वहन्ति सरितः तावत् स्थास्वति संस्कृतम्। भाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरस सरल मनोगमङ्गल देवभाषा संस्कृतं मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतं मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्यभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतं भेदभाव विनाशकं खलु देवभाषा संस्कृतं सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतम् सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वराणां परमं महेश्वरं स्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतां पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं
भुवनेश्वरी